Amin, naglalaro. Huwag mong uramusin yan. Tusok mo dyan. Tusok mo. Huwag mong kainin ng husto. Ayun po. Yan, sip-sip. Yan, pinakain nila. Sip-sip mo. Asa na yung kuya? Asa na sa'yo kuya? Ay, tinapon. Tinapon. Oh, ito sa'yo. Oh, oh. Yan. Ayusin, ayusin. Yan. Yan, ganun. Oh. Ayun. Yan, dudungi sila. Ito na sa'yo. Oh, ito pa. Ito pa. Saan na yung pagtusok? Saan yung pagtusok nito? Saan na yung pagtusok diyan? Tinapon mo na yung pantusok ko. Oh. O yan, oh. Tusok mo. Yung pantusok, kumain sila ah. Dungis. Dungis. Yan, pantusok. Dungis. Ayan po, madungis po. Ayan, ang dungis. Oo, ang dumi-dumi ng leeg, oh. Dungis, oh. Dungis, oh. Dungis, oh. Dungis, sobra. Siyempre. Ay, yung iPad, oh. Donges. Ayan po sila, oh. Ayan. Dongis si Parong Kids. Ayun. Nana po. Maligo na mamaya. Maligo. Ayan.